ના રે ના 8 મહિને જો તો માનવો કઈ ના ઊભો રે નો હા તે 8 ઊભો ના રે નો હોય આમને ઇન કે પકડીને ઊભો રાખ્યો પો मोइन हाय हेलो गाइस अस्सलाम वालेकुम। तो हम आ चुके हैं यहाँ पे है जो गोस्पा की दरगाह जामनगर के थोड़े से नज़दीक के गांव में। तो वहाँ पर आज संडे था तो फ्री टाइम भी था तो सोचा बस बच्चों को लेकर वहाँ चले। और ये देखिए थोड़े रास्ते टेढ़े मेढ़े हैं और माशाल्लाह ग्रीनरी भी इतनी है। और चलिए आपको भी दिखाते हैं दरगाह शरीफ। चलिए कोई भी नहीं होगा बीक लगे नहीं है हाँ पानी ओछो थई गयो नहीं घणो तो ज्यादा ओछो घणो थई गयो है पकड़ मोइलो ने टींगाणो छे હાલે હાલો હાલો કેટલી બધી મચ્છીઓ હે એ બાજુ વીજી છે પછી સુને એ મને બેને પકડું જા हाँ चेता हेलो चढ़ो टाइम तड़े चेक ना करो हाँ पाड़ो ने हाँ उभा इन के नारो ने वाट नारी ने ग्लास की जरूर ग्लास की कई जरूर नहीं तो ये केड़ो ऊनो ऊनो सारो ऊनो एरिया बोईडा जाए तो रे पर बोलनु ज खपे आखो निकळ्यो हे भा भा हाँ भा दे तो भा अरे अरे नहीं मना पूरा दिया तो के ऊपर जो मेरी पर वे ये बात हमारा वे वायोड़ो नहीं ये नहीं पापा ये बा हां पीटो को
એ કો જો ધૂળવારી કરીને પાણી આલે અલે ખા અલે દોને ને નિયા ઉતાર નિયા ઉતાર બહુ વાર ઉતાર્યો તો ધ્યાન જ ના કરે વિની ના ઈડા ના કરાવે દરગાય નહીં કના કરાવાય